ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Слава Богу. Bonjour, chère Église. Добрый день, дорогая церковь. Bonjour ceux qui nous suivent en ligne en ce moment. Добрый день все, которые с нами сейчас онлайн. Et nous saluons également ceux qui vont nous suivre un peu plus tard. И мы также приветствуем тех, которые потом присоединятся к нам. Vous êtes dans un bon endroit. Вы на хорошем месте. Nous sommes dans la maison de notre Père. Мы в доме нашего Отца. Nous sommes ici pour le célébrer. Мы здесь для того, чтобы прославить Nous sommes Его. dans un culte de célébration, Мы в служении прославления. de lui rendre des actions de grâce. Мы даем Ему благодарение. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager à saluer ta soeur, ton frère, ton voisin, ta voisine qui est à gauche et à droite. Вот почему я говорю поприветствовать того, кто рядом с тобой, с левой стороны, с правой стороны. Salue au moins 3 personnes. Поприветствуй минимум 3 из людей. Alléluia. Аллилуйя. Qu'il est bon, les frères et les sœurs, d'être ensemble pour célébrer l'éternel. Как хорошо и приятно братьям и сестрам быть вместе и прославить Господа. Amen. Аминь. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour. И сегодня это новый день. Hier est passé. Вчера прошло. Aujourd'hui encore, Но сегодня Dieu nous a fait grâce. Бог помиловал Il нас. nous a renouvelé le souffle de vie. Он обновил дыхание Il жизни. nous a renouvelé sa bonté. Он обновил свою Il милость. nous a fait grâce d'être dans cet endroit. Он помиловал нас. Il nous a fait grâce qu'on s'est mis debout aujourd'hui. По благодати сегодня мы встали. Oh, si tu savais, Если бы ты знал, combien de personnes aimeraient aujourd'hui être debout? сколько людей хотели бы сегодня встать? Combien de personnes pensaient qu'aujourd'hui ils allaient faire ce qu'ils avaient planifié? Сколько людей думали, что сегодня они сделают то, что они запланировали? Mais ça n'a pas été ainsi. Но так не Mais получилось. Dieu nous a fait grâce. Но Бог помиловал тебя. C'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. Не потому, что мы лучше других, C'est par sa grâce. но по Его милости. Voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants pour cela. Вот почему мы благодарны Ему за это. Voilà pourquoi tu ne peux pas arrêter de ne pas lui dire merci. Вот почему мы не можем остановиться, поблагодарить Его. De rendre des actions de grâce. Чему благодарить Его. Amen. 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 Voilà pourquoi tu ne peux pas rester calme quand tu sais qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a renouvelé ce souffle de vie. Вот почему ты не можешь просто молча так, зная, что Бог обновил дыхание в тебя. Ça veut dire que Dieu te fait confiance, il me fait confiance. Это означает, что Бог доверяет тебе. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on lise un passage biblique. И я хочу, чтобы мы прочли один стих. из Nous allons Библии. lire dans le livre d'Ésaïe, Мы прочтем книгу пророка Исаия, le chapitre 66 глава 66, et le verset 22. стих 22. Alors, la Bible déclare, Библия говорит, il adviendra alors que régulièrement, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. Dieu dit chaque sabbat, Бог говорит, из субботы в субботу, chaque nouvelle lune, из месяца в месяц, tous les humains всякая плоть, viendront они придет, se prosterner преклониться devant l'Éternel. перед Господом. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Это то, что мы делаем сегодня. Et nous sommes aujourd'hui ici И мы сегодня здесь pour nous prosterner devant notre Seigneur. для того, чтобы поклониться перед нашим Nous sommes Господом. ici pour lui déclarer notre fidélité. Чтобы выразить Ему нашу верность. Nous sommes ici pour lui exprimer notre amour envers lui. Чтобы выразить Ему нашу любовь к Нему. Et nous sommes ici И мы здесь pour recevoir la nourriture spirituelle для того, чтобы получать духовную пищу dans ce culte d'action de grâce. в этом служении благодарения. Alors j'aimerais t'inviter à te mettre debout. Поэтому я хотел бы попросить, чтобы мы встали, Nous allons prier. будем молиться. Nous allons nous préparer Мы подготовимся, à rentrer dans le protocole de Dieu. чтобы войти в Божьем присутствии. Nous allons nous préparer Мы подготовимся, à être prêts à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi et pour moi. чтобы быть готовыми получить, принять то, что Бог приготовит для тебя и для меня. Et nous allons nous préparer И мы подготовимся, pour éteindre toutes les voix des difficultés, des situations compliquées que nous entendons. чтобы остановить всякие голоса,
который мы слышим. Même le rêve que tu as eu aujourd'hui, Может быть, даже сон, который ты сегодня увидел, il va te laisser. он тоже тебя оставит. Amen. Аминь. Amen. Amen. Alors, nous allons prier. Будем молиться. Papa, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci pour cette journée. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci parce que tu as permis que nous soyons ici. Il t'a plu que moi et ma soeur, nous nous levons aujourd'hui. Papa, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est par ta grâce. C'est ta grâce qui fait qu'aujourd'hui je suis ici pour te rendre un culte d'action de grâce. Père, nous voulons encore t'élever. Nous voulons t'élever dans nos cœurs. Nous voulons t'élever, Papa, dans nos pensées. Nous voulons t'élever dans le culte d'aujourd'hui. Oui, tu es déjà dans cet endroit. Permets-nous, Papa, de rentrer dans ta présence. Nous ne t'invitons pas, mais c'est toi qui nous invites. Parce que tu es déjà là. Papa, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Si nous étions égarés, si nous étions loin de toi, nous demandons par cette prière, Papa, de nous permettre de nous approcher de toi. Nous venons à toi comme nous sommes. Nous venons à toi avec toutes nos difficultés. Nous venons à toi avec nos faiblesses. Tu as dit, ta puissance se révèle dans nos faiblesses. Oh mon Dieu, mon roi, si ce n'est pas toi qui es encore, mon Dieu, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas venir devant toi? Comment ne pas venir se prosterner devant toi? Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui es El Shaddai, toi qui es Alpha et Oméga, toi qui connais la vie de tout un chacun, toi qui tiens le souffle de la vie, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, nul n'est comparable à toi, nul n'est au-dessus de toi, nul n'est comparable à toi, toi qui as le contrôle de toutes choses. Tout ce que je vis et tout ce que je ne vis pas, toi tu as le contrôle. Ce que je vois et ce que je ne vois pas, tu as toujours le contrôle. Ce qui m'arrive et ce qui ne m'arrive pas, c'est sous ton contrôle. Comment ne pas te remercier? Nous sommes là, Papa. Nous ouvrons nos cœurs. Nous invitons que le Saint-Esprit nous visite d'une manière particulière aujourd'hui. Que la parole, Papa, que tu as déposée dans mon cœur pour partager avec ton peuple, que cette parole, Papa, soit véhiculée. Que cette parole, Papa, soit donnée avec ton onction pour qu'elle puisse briser les limitations que l'ennemi peut mettre dans nos cœurs. Père, je prie pour le cœur de tout un chacun aujourd'hui. Je prie pour mon cœur, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui nous apaise, laisse ton peuple pour que nous soyons en mesure d'ouvrir nos cœurs et de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions. Nous t'élevons. Nous te disons, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui s'occupe de ses enfants. Qui est un Dieu de l'élévation. Tu es Dieu de la provision. Tu es le Dieu de la provision. Tu es un Dieu, mon Dieu, qui montre la vision. Tu es un Dieu qui amène quelque part, qui apporte le changement, qui élève de grâce en grâce, Papa, qui amène dans des dimensions profondes. Oh, Papa, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas reconnaître ta grâce, Papa? Oh, qui sommes-nous? Qui sommes-nous, mon Dieu, mon roi? Que satakarabo soto. Ruko shakarababa. Qui sommes-nous, mon Dieu, mon roi? Nul n'est comparable à toi. Oh, quand tu déclares, c'est Amen. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Qui est comparable à toi, mon Dieu? Quelle situation, quelle maladie, quelle infirmité, quel problème, quelle prison peut se comparer à toi? Tu as donné le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Tout nom doit fléchir devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi, Papa, aujourd'hui, j'apporte toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Que tout ce qui sera fait ici, tout ce que sera dit ici, que Jésus soit glorifié. Tout esprit de distraction, je te lis maintenant même. Tout esprit de distraction des pensées, maintenant même dans le nom puissant de Jésus, je te lis et je te chasse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout esprit de crainte, maintenant même je te dis, quitte cet endroit, laisse le peuple de Dieu. Nous sommes là pour le glorifier, nous sommes là pour l'élever, nous sommes là pour l'honorer, nous sommes là pour cette action de grâce, pour ce culte dominical. Oh, nous sommes là pour recevoir ce que notre Père a prévu pour nous. Alléluia. Oh, Goroshikaya Bababa. Papa, nous voulons également prier pour les autres églises, les églises locales, Papa, dans cette ville, dans cette province, dans ce pays du Canada. Qu'aujourd'hui, que c'est un jour de sabbat, là où tout chrétien,
tout homme se présente devant toi pour se prosterner, pour te rendre un culte d'action de grâce. Nous voulons que ta main soit étendue. La main soit étendue sur tous nos frères, sur toutes nos sœurs, papa, sur tous les ministères, sur tous les hommes de Dieu, sur tous les pasteurs. Que ta main soit étendue, mon Dieu, mon roi, pour que les cœurs soient ouverts à recevoir tout ce que tu as prévu, mon Dieu. Alléluia. Nous bénissons les autres églises locales. Nous bénissons les hommes de Dieu dans ce pays. Nous bénissons dans cette ville. Nous bénissons les chrétiens dans cette ville, mon Dieu, mon roi. Que le contrôle soit sur toi, papa. Que tu puisses toi-même les diriger. Que tu puisses toi-même les amener, les enseigner, papa. Tu puisses toi-même, papa, les amener en profondeur dans ta connaissance. Oh, dans la communion avec toi. Alléluia. Gloire à toi, papa. Sois glorifié, sois élevé, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions également pour les autorités que tu as mis dans cette ville, les autorités que tu as mis dans cette province, les autorités que tu as mis dans ce pays, le Canada. Nous les amenons en devant tes mains. Nous les amenons devant toi, papa, dans cette prière. Nous demandons à ce que tu t'occupes d'eux. Nous demandons à ce que tu les bénisses. Nous demandons à ce que ton esprit puisse les visiter. Nous demandons à ce que ta sagesse puisse les accompagner, papa, dans les décisions qu'ils prennent, papa, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit élevé, papa. Alléluia. Pour qu'en tant que ton peuple, en tant que tes enfants, nous ayons une vie qui nous permet de te glorifier, que nous soyons un témoignage dans tout endroit. Oh, que ton nom soit encore glorifié, papa, pour eux. Pour chacun d'entre eux, nous prions, papa, que leur cœur soit ouvert, que leur cœur soit ouvert, papa, qu'ils puissent un jour témoigner et reconnaître que tu es le Seigneur, que tu es le Dieu, que tu es le Sauveur, que ton Fils est venu pour tout et chacun, que personne ne périsse, mais bien au contraire, pour que nous puissions avoir la vie en abondance, la vie éternelle. Alléluia. Merci, papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, élevons dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous te remercions pour ton onction. Nous te remercions du fait que tu es là, tu es dans cet endroit. Tu nous touches, Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant. Nous t'élevons encore. Jésus soit élevé en nous. Jésus soit élevé dans nos cœurs. Sois élevé, Jésus. Nous voulons encore te glorifier aujourd'hui. Nous voulons te rendre grâce. Oh, merci, papa. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les bienfaits. Merci pour ta présence. Merci pour ta touche. Merci que tu travailles maintenant avec nos cœurs. Merci que les maladies quittent maintenant. Maintenant même le mal les quitte maintenant. Oh papa, nous te disons merci. Que celui qui a mal à la main, le mal quitte maintenant. Et si tu as mal quelque part, tu le tiens, ça va partir. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi vous. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison dans nos corps. Peu importe la maladie, peu importe le nom de la maladie, la maladie va s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Nul n'est comparable à Jésus. Nul n'est comparable à Jésus. Que tu as mal au ventre, que tu as mal à la tête, que tu as un problème avec ton sang, au son de ma voix. Maintenant tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ton rétablissement. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, papa. Nous te glorifions.
прославляем Тебя. Je suis en train de voir dans mon cœur Я вижу в своем сердце, c'est comme si tu es là, tu te poses des questions. как если ты здесь, и ты себе задаешь вопросы. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Что со мной происходит? Tu es déçu. Ты разочарован. Tu as un poids que tu portes. Ты носишь какой-то груз. Je ne sais pas c'est qui, Ты не знаешь, это кто. mais j'aimerais te dire Но я хочу сказать тебе, que Jésus a porté ton poids sur la croix. что Иисус понес на себя твою эту боль, Juste эту ношу. permets-lui de prendre cette charge Просто позволь ему взять на sois себя эту libre. ношу. И будь свободен. et sois libre. И будь свободен. Et sois libre. И будь свободен. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, Прямо сейчас во имя Иисуса j'arrête toutes les voix que tu entends. я останавливаю всякие голоса, внешние, которые ты слышишь. Le lien Я разрушаю эти связи. dans le nom puissant de Jésus. Во имя Иисуса Dans le Христа. nom puissant de В Jésus. могущественном имени Иисуса Parce Христа. que l'ennemi utilise les voix que tu entends pour avoir accès dans ta vie. Потому что враг использует эти голоса, которые ты слышишь, чтобы иметь доступ к твоей жизни. Pour te limiter, Для того, чтобы лимитировать pour тебя. te contrôler, Для того, чтобы контролировать pour тебя. changer ton humeur. Для того, чтобы менять твое настроение. Mais j'aimerais te dire Но я хочу сказать тебе, que Jésus, что Иисус, il Иисус, a pris tous tes problèmes. Он взял на себя все твои Il a pris проблемы. tous mes problèmes. Он взял на себя все мои Et проблемы. maintenant, nous sommes libres. Поэтому теперь мы свободны. Nous sommes libres. Мы свободны. Voilà pourquoi par la puissance du nom de Jésus-Christ, Вот почему в могущественном имени Иисуса je Христа dis que ces voix ne reviendront plus dans я le nom говорю тебе, что puissant эти de Jésus. голоса больше не вернутся к тебе. Alléluia. Аллилуйя. Je sens comme si tu as attaqué dans les rêves. Я чувствую, как если тебя атаковано в твоих снах. Toute attaque dans les rêves. Вот в твоем сне, ты получаешь Toute какую-то атаку. attaque dans les rêves. И всякие атаки, которые ты получаешь во сне, прямо сейчас, Maintenant même dans le nom puissant de Jésus. прямо сейчас во имя Иисуса Dans le Христа, nom puissant de в Jésus. могущественном имени Nous Иисуса, arrêtons et мы détruisons tous les останавливаем plans и de разрушаем всякие планы врага. l'ennemi. Toute arme forgée comme toi sera Всякое sans effet. орудие, направленное против тебя, будет безуспешно. Toute arme forgée contre toi, contre moi, contre ma famille, contre ta famille sera sans effet. Всякое орудие, направленное против тебя, против меня, против моей семьи, против твоей семьи, оно будет безуспешным. Dans le nom puissant de Jésus. Во имя Иисуса Dans Христа, le nom puissant в de Jésus. могущественном имени Иисуса Христа, Reçois ta libération. прими свою свободу, Reçois ta guérison. прими свое исцеление, Reçois ta liberté. прими свою свободу. Oh papa, nous te disons merci. Папа, мы говорим Merci спасибо. pour tout ce que tu fais. Спасибо за все, что ты совершаешь. Merci pour ta main puissante. Спасибо за твое могущественное имя. Merci pour le travail du Saint-Esprit. Спасибо за работу Святого Духа. Nous glorifions ton nom. Мы прославляем имя Dans Твое. le nom puissant de В Jésus, могущественном имени Иисуса nous avons ainsi Христа. prié. Мы молились. Amen. Аминь. Asseyez-vous s'il vous plaît. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Gloire à Dieu. Слава Богу. Il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Как приятно быть в доме Господнем. Tu sais, tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et repartir comme tu es venu. Ты знаешь, ты не можешь быть в доме Божьем и вернуться к себе таким, как ты пришел. Amen. Аминь. Dieu fait quelque chose. Бог что-то совершает. Parfois, tu ne le sens pas, mais Dieu fait quelque chose. Иногда ты это не чувствуешь, но Бог что-то совершает. Amen. Аминь. Et la prédication d'aujourd'hui, И сегодняшняя проповедь, je vais beaucoup déclarer les mots. я буду много провозглашать слова. Et toi, ce que tu dois faire, c'est juste recevoir par la foi. И то, что от тебя требуется, это просто принимать верою. Reçois seulement par la foi. Принимай верою. Amen. Аминь. Et je suis très content, et nous sommes contents de vous voir aujourd'hui avec nous. Мы рады вас видеть с нами сегодня. Et que ce soit ceux qui sont en présentiel ou bien ceux qui nous suivent en ligne. Те, которые здесь на месте, или те, которые онлайн. Et nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité de partager la parole. Мы благословляем имя Господа за эту возможность делиться словом. Et remercions l'ange de cette maison qui est notre pasteur, И мы благодарим нашего пастора, qui nous donne cette opportunité de partager. который дает нам эту возможность поделиться словом. Alors, je vais partager cette parole avec la grâce qui m'est donnée. И я буду делиться этим словом с той благодатью, которая мне дано.
Voilà pourquoi je veux faire confiance à l'Éternel qui puisse conduire cette prédication. Вот почему я буду доверяться Богу, чтобы Он вел это служение. Que je sois le canal de bénédiction pour vous et pour moi-même. Чтобы я был каналом благословения для вас и для себя самого. Amen. Amen. Et cette prédication, c'est d'abord pour moi-même. И это слово прежде всего для меня самого. C'est pas pour tout le monde là. Это не для всех. C'est pas pour ton voisin là. Это не для твоего соседа. Mais c'est pour moi et pour toi. Это для меня и для тебя. Amen. Amen. Et avant de commencer la prédication, j'aimerais demander, est-ce qu'il y a des gens qui sont parmi nous pour la première fois? Прежде чем начинать проповедь, я хотел спросить, есть люди, которые первый раз среди нас? Nous sommes... Oh, bonjour. Nous avons un frère qui est avec nous pour la première fois. Vous êtes откуда, пожалуйста? Из Украины, но я последние несколько лет в Польше жил, я из Польши. Ah, из Польши приехал, да? Oh, с приездом. Nous avons un frère qui nous vient de la Pologne. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et vous êtes dans la maison de votre Père. Вы в доме своего отца, Nous sommes вашего dans отца. l'église Parole de Vie Montréal. Мы в церкви Слова Жизни Монреал. L'endroit là où nous connaissons Dieu ensemble. Место, где мы вместе познаем Nous Бога. grandissons, Мы растем, nous célébrons Dieu мы прославляем et Бога nous le servons. и мы служим Ему. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Пусть Бог благословит каждого из нас. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est le meilleur moment et le bon endroit là où tu te trouves. Сегодня самое лучшее время и самое лучшее место там, где ты находишься. Parce que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, Потому что то, что Бог положил в мое сердце, je pense que c'est une bénédiction pour moi et pour toi. я думаю, что это благословение для меня и для тебя. Et le thème de la prédication d'aujourd'hui, И тема сегодняшней проповеди ça sera будет Il n'est jamais trop tard. «Никогда не поздно». Il n'est jamais trop tard. Никогда не поздно. Dis à ton voisin. Скажи своему ближнему. Il n'est jamais trop tard. Никогда не поздно. Regarde l'autre voisin. Скажи другому ближнему. Il n'est jamais trop tard. Скажи ему «Никогда не поздно». Amen. Аминь. Il n'est jamais trop tard. Никогда не поздно. Même quand tu penses que c'est déjà trop tard, Даже когда ты думаешь, что уже поздно, le temps de Dieu, c'est le meilleur temps pour toi et pour moi. время Бога – это лучшее время для тебя и для меня. C'est pas parce que tu penses que c'est maintenant et que ça doit être maintenant dans le calendrier de Dieu. Это не потому, что ты думаешь, что должно быть сейчас, поэтому это должно быть сейчас в Божьем календаре. Aujourd'hui, je vais faire une introduction Сегодня я сделаю введение à une dimension plus profonde dans notre marche avec l'Éternel. на более таком глубоком уровне в наших отношениях с Богом. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Если ты согласен со мной, скажи «Аминь». Amen. Vous savez, au début de chaque année, Знаете, в начале каждого года, après que nous avons beaucoup mangé, после того, как мы много наелись, ou bien quand il y a un anniversaire, или когда есть день рождения, nous prenons toujours des décisions. мы всегда принимаем какие-то решения. Demain, je vais m'inscrire au gym. Завтра я запишусь в джим. Moi, je me rappelle, j'avais un abonnement de 2 ans au gym que j'ai mis pied une seule fois seulement. Я помню, что у меня есть абонемент в джим, который я взял. Я только один абонемент был на 2 года, я только один раз был в джим. Il y avait tout à l'intérieur, abonnement, douche, massage. Все там une было fois seulement. включено, и душ, и массаж, все. Я только там был один раз. Ce sont les résolutions que nous prenons sans avoir consulté Dieu. Это такие иногда, знаете, какие-то решения, которые мы принимаем, не вопросив Бога. Alors souvent, quand nous arrivons à ce genre de date, que ce soit à l'anniversaire ou bien à la fin de l'année, au début d'une nouvelle année, nous prenons des décisions. Очень часто, когда мы после своего дня рождения или же после празднования Старого года, когда мы начинаем Новый год, мы принимаем какие-то решения. Et nous nous disons, je veux être une meilleure version de moi-même. И мы говорим, я буду лучшая версия самого себя. Alors, avec ma petite expérience de la vie, И знаете, с таким маленьким опытом жизни, который я имею, j'ai compris que nous apprenons tous les jours. я понял, что мы каждый день учимся. Dans l'école de la vie, В школе жизни il y a des leçons que nous devons donner à chaque étape. есть уроки, которые мы воспринимаем на каждом уровне. Si tu n'as pas passé la leçon, Если ты не прошел этот урок, tu vas le redoubler.
Поверьте, его повторишь. Ça va revenir encore. Опять он вернется этот урок. Ça va encore revenir. Еще раз вернется. C'est pas parce que tu es mauvais, Это не потому, что ты какой-то плохой. c'est parce qu'on nous donne la possibilité de corriger les choses. Это потому, что нам дают возможность исправить что-то. Alors voilà qu'aujourd'hui, il nous reste 2 semaines pour la fin de l'année. Вот через 2 недели уже будет конец года. Plus précisément, 13 jours. Если более точнее, то остается 13 дней. Et je peux dire encore 312 heures Я могу сказать 312 часов, qui restent pour la fin de l'année. то, что остается до конца этого года. Est-ce que ça veut dire que pour que Dieu te bénisse, il reste 312 heures? Означает ли это, что для того, чтобы Бог мог тебя благословить, остается только 312 часов? Ce n'est pas le calendrier de Dieu, Но это не Божий календарь. mais c'est le calendrier de nous, comme les humains, pour essayer de voir la vision, où est-ce que je vais. Это наш календарь, как люди, для того, чтобы попытаться увидеть, куда же я иду. Amen. Аминь. Et vous savez, la grande tragédie pour nous les humains, Знаете, самая большая трагедия для нас, людей, c'est quand nous disons que hier c'était mieux qu'aujourd'hui. это когда мы говорим, что вчера было лучше, чем сегодня. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Я не знаю, если вы уже слышали. Ah, nous là, en 1990, tellement qu'on priait. Знаете, мы в 1990 году мы так молились. Je pouvais prendre un jeûne de 7 jours. Я мог взять пост на 7 дней. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ну, у меня есть хорошая новость для Le тебя. meilleur est à venir. Все лучшее впереди. Amen. Parce que tu as fait hier, Не то, что ты совершил вчера. parce que j'ai fait hier, Не то, что я сделал вчера. mais ce qui arrive. Но то, что придет. C'est normal qu'on puisse avoir des expériences. Это, конечно, хорошо, что у нас есть какие-то опыты. C'est normal qu'on puisse faire des erreurs. Это хорошо, это, конечно, нормально, что мы какие-то ошибки C'est совершаем. normal qu'on puisse apprendre. Это правильно, что мы учимся. Mais aujourd'hui, Но сегодня toi et moi, ты и я on peut prendre la мы décision можем принять de решение, changer demain. чтобы поменяться завтра. Quelqu'un a dit, Кто-то сказал, si tu veux changer le lendemain, если ты хочешь менять свое завтра, ne fais pas toujours les mêmes choses que tu as toujours fait. не повтори делать то же самое, что ты делал всегда. Commence à faire de nouvelles choses petit à petit. Начни делать новые вещи мало по малу. Vous savez, pour un être humain, c'est toujours difficile de commencer à faire quelque chose qui n'est pas dans ce que tu es habitué à faire. Знаете, для человека это всегда трудно начинать делать что-то, которое ты не привык делать. Surtout si tu dois te réveiller le matin Особенно, если тебе надо вставать утром pour te promener avec le chien. и прогуливаться с собакой, C'est или pas прогуливать facile. собаку. Это не просто. Ceux qui ont les chiens disent Amen. Все, у которых собаки есть, говорите аминь. Amen. Ok, nous allons ouvrir le livre d'Ecclésiaste, Мы откроем с вами книгу Экклесиаст, le chapitre 7 7 главу et le verset 10. и стих 10. Vous y sommes? Vous y êtes? Вы нашли? Amen. Аминь. J'ai compris que tout le monde a sa Bible. Hein? Tout le monde a la Bible. Je vais vous donner une petite anecdote par rapport à la Bible. Я вам расскажу маленький анекдот касательно Библии. Vous savez, nous, on a vécu en Ukraine pendant plus de 15 ans. Знаете, мы жили в Украине более нежели 15 лет. Et un jour, dans un groupe de Damashni Group, hein, И однажды dans une cellule de prière, voilà, et il y a une sœur qui repartait à la maison. она возвращалась домой после Et домашней группы. on finissait souvent vers les 20h, 21h à peu près. Обычно мы заканчивали где-то 20 часов, 21, Et ils ont arrêté la sœur. и остановили сестру. Il dit, mais pourquoi la nuit comme ça tu te promènes? Ее просто по дороге остановили и спрашивают, почему такое позднее время ты ходишь? Et ils voulaient prendre tout ce qu'elle avait. И они хотели у нее забрать все, что она имела. Et dit, moi je viens de la cellule de prière. Она говорит, я возвращаюсь с домашней группы. Il dit, qu'est-ce qui prouve que tu viens de la cellule de prière? И у нее спросили, а что доказывает, что ты возвращаешься с домашней группы? Elle a pris sa Bible, elle a monté sa Она Bible. показала свою Библию. Elle Показала, dit, вот моя ok, Библия. donc tu étais à Значит, groupe de правильно, хорошо, иди. Tu peux passer. Можешь пройти. Amen. Voilà pourquoi c'est important d'avoir toujours sa Bible.
Так важно иметь свою Библию всегда. On ne sait jamais. Amen. Никогда не знаешь. Alors, Ecclésiaste, le chapitre 7, Екклесиаст 7 главу, le verset 10. стих 10. Garde-toi de dire comment c'est-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui, Не, car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. не спрашивай, почему раньше жизнь была лучше. Французский перевод говорит, ты это говоришь не от мудрости. Amen. Аминь. Ne te pose pas ces questions. Pourquoi la vie était meilleure? On a l'impression que c'était meilleur avant qu'aujourd'hui. Ты себе задаешь вопрос, почему жизнь была лучше, или же у нас есть впечатление, что жизнь была лучше раньше, чем сейчас. La parole de Dieu nous dit, Слово Божье говорит, ce n'est pas par la sagesse que tu te poses une telle question. не мудростью ты себе задаешь такой вопрос, Parce que потому что le meilleur est à venir. лучше впереди. Même ce que tu as vu, То, что ты видел, ce que nous attend, то, что ожидает нас, est plus que ce que nous avons vécu déjà. то, что ожидает нас, намного больше и лучше, чем то, что мы уже прошли. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Скажи аминь со мной, если ты согласен. Amen. Et nous sommes le résultat des décisions que nous avons prises hier. И мы результаты тех решений, которые мы принимали вчера. Tout ce que toi et moi, nous vivons aujourd'hui, Все, что мы сегодня с тобой проходим, c'est les résultats des décisions que nous avons prises hier. это результат вчерашних решений. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est fautif. Ты не можешь обвинять кого-то. Ça veut dire que tu avais pris des bonnes ou des mauvaises décisions. Это означает, что ты принимал какие-то решения, хорошие или плохие. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, Но добрая весть во всем этом, nous pouvons tout changer. мы можем все менять. Rien n'est impossible. Нету ничего невозможного. Et il n'est pas trop tard de changer. И никогда не поздно менять. Il n'est pas trop tard de commencer à faire des efforts. Никогда не поздно начинать прилагать усилия. Il n'est pas trop tard de commencer à rêver. Никогда не поздно начинать мечтать. Le problème avec nous, Проблема с нами, nous voulons en commençant directement avoir tout le succès. мы хотим начинать и сразу достичь Non, успеха. c'est un processus. Нет, это процесс. Ça va doucement, doucement, doucement. Это идет мало-помалу. Dis Amen si tu es d'accord Скажи avec moi. аминь. Alors, pour connaître là où je me trouve actuellement aujourd'hui, Итак, чтобы знать то место, где я нахожусь сегодня, par rapport à ma situation professionnelle, исходя из моей профессиональной ситуации, par rapport à ma situation dans la société, исходя из моей ситуации в обществе, par rapport à mon statut ou bien ma situation dans la famille, исходя из моего статуса именно в семье, ou моего bien, ранга в семье, ou bien par rapport à mon statut ou bien ma situation à l'église, или же моего положения, или же моей ситуации в церкви, dans la marche avec l'Éternel, в моем хождении с Богом, je dois faire ce qu'on appelle le bilan. мне для этого, чтобы знать, где я нахожусь, мне нужно сделать отчет. Le bilan, c'est lui qui me permet de voir de ce que j'ai déjà traversé, quel résultat j'ai, positif ou négatif. Отчет позволяет мне видеть из того, что я уже прошел, что там есть положительное и что там есть негативное. Beaucoup d'entre nous, Многие из нас au début de 2022, в начале 2022 года nous avons eu d'autres plans. у нас были другие планы. Et aujourd'hui, nous nous trouvons loin de la trajectoire que nous avons voulu. И сегодня мы находимся далеко от той траектории, которую мы хотели бы взять. Peut-être tu te trouves dans un endroit là où tu n'avais pas rêvé au début de 2022 que tu vas te trouver là-bas. Возможно, ты находишься на том месте, где в начале 2022 года ты даже не думал, что ты там окажешься. Mais Dieu, par sa grâce, a permis que aujourd'hui tu puisses m'écouter, tu puisses être dans cet endroit. Но Бог по своей милости позволил, чтобы ты сегодня мог меня слышать и находиться здесь. Et ce n'est pas un hasard. И это не случайность. C'est parce que Dieu fait quelque chose avec toi et avec moi. Это потому, что Бог что-то совершает с тобой и со мной. Et Dieu te dit, И Бог говорит тебе, c'est pas toujours trop tard. никогда не поздно. Tu peux tout le temps commencer. Ты всегда можешь начинать.
tu peux tout le temps essayer. Ти всегда можеш пробовать. La pire des choses, c'est de ne pas essayer, Самое худшее, что ты можешь делать, это никогда не пробовать. de se rendre facilement. Просто сдаться легко. C'est facile de se rendre. Очень легко сдаться. Il y a tellement de situations autour de nous Очень много ситуаций вокруг нас. qui sont véridiques, Настолько много ситуаций вокруг нас, которые являются явными, qui peuvent te dire que oui, tu as raison de te rendre. которые могут говорить, конечно, ты прав, просто сдавайся и все. Oui, tu as raison de rester dans cet état-là où tu te trouves. Ты правильно поступаешь, что ты остаешься в этом положении. Tu as raison d'observer et de regarder seulement les autres. Ты правильно поступаешь, если ты просто смотришь и просто наблюдаешь, как другие поступают. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, Но сегодня Господь тебе говорит, tu peux tout changer. ты можешь все поменять. Ce n'est pas par ta force. Не твоей силой, Parce que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. но потому что Бог прославляется в наших немощах. Là où ça ne marche pas, c'est là où Dieu commence à travailler. Там, где не получается, так как раз там Бог начинает трудиться. Vous savez, j'ai une prière que je fais tout le temps. Знаете, у меня есть такая молитва, которую я очень часто молюсь. Je peux dire que c'est la prière universelle de Charlemagne. Это универсальная молитва Шарлеманя. Quand je prie, je demande quelque chose et que ça ne fonctionne pas, Когда я молюсь, я прошу что-то у Бога, и я вижу, что пока ничего не получается, je m'arrête. я останавливаюсь. Je dis, bon, là, je suis maintenant curieux de voir, Seigneur, comment on va sortir de cette situation. Я останавливаюсь, я говорю, Господь, теперь мне просто любопытно увидеть, вот как же мы с тобой выйдем из этого положения. De toute mon expérience, Знаете, за весь мой опыт, Dieu a toujours raison. Бог всегда был прав. Et je suis toujours sorti des situations. И я всегда выходил из таких положений. Le problème n'est pas ce qui t'est arrivé, Проблема не то, что с тобой произошло, mais qu'est-ce qui se passe avec toi dans ce qui t'est arrivé. но именно что же с тобой происходит в том, что произошло. Tu sais, notre foi chrétienne Знаете, наша христианская вера est testée dans les expériences que nous passons. проверяется в таких ситуациях. C'est pas parce que nous crions Alléluia. Это не потому, что мы тут кричим «Аллилуйя», C'est quand toi et moi, nous sommes dans le désert. но это наоборот, это когда мы с тобой находимся в пустыне. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Можешь ли ты закричать «Аллилуйя», находясь в пустыне? Pose-toi cette question. Задавай себе этот вопрос. Est-ce que tu peux crier Alléluia quand ça ne marche pas? Можешь ли ты закричать «Аллилуйя», когда не получается? Est-ce que tu peux crier Alléluia quand tout le monde parle contre toi? Можешь ли ты закричать «Аллилуйя», когда все говорят против тебя? Est-ce que tu peux crier Alléluia quand la banque t'appelle? Можешь ли ты кричать «Аллилуйя», когда тебя Бог, банк звонит, потому что ты должен? Est-ce que tu peux crier Alléluia quand au travail on t'a dit bon, aujourd'hui là mon ami, c'est fini, il n'y a plus de travail pour toi? Можешь ли ты кричать «Аллилуйя», когда ты пришел на работу, но тебе там говорят «Извини, дорогой, но сегодня для тебя нет работы»? J'aimerais te dire c'est pas toujours trop tard. Я хочу тебе сказать, никогда не поздно. Tu peux toujours faire confiance à Dieu et rebondir. Ты всегда можешь доверяться Богу и всплыть. La Bible déclare Библия говорит, que la bonté de Dieu что милость Божья, se renouvelle что милость Божья обновляется chaque jour. каждый день. Chaque jour, la bonté de l'Éternel se renouvelle. Каждый день милость Божья обновляется. Ce qui revient à dire que si hier j'étais tombé, То, что означает, что если вчера я упал, aujourd'hui le Seigneur m'a permis de me mettre debout. сегодня Бог позволил мне встать. Il m'a donné une nouvelle grâce Он обновил благодать. qui me permet de continuer. И эта новая благодать позволяет мне идти дальше. Je dirais encore plus. Я даже скажу больше. Il t'a fait confiance, il m'a fait confiance que toi tu peux. Он доверяет тебе, он доверяет мне, он говорит, ты можешь. Amen. Аминь. C'est ça la bonté de Dieu. Вот это есть милость Божья. C'est pas ma force, Это не моя сила. c'est pas ma sagesse, Это не моя mais мудрость. c'est plutôt Dieu. Но Бог. Amen. Аминь. Donc revenons à notre thème. Теперь возвращаемся к нашей теме. Disons que le bilan, Давайте скажем так, что отчет, c'est la photo de la situation actuelle. отчет это как фотография моей нынешней ситуации. Il peut y avoir un bilan au sein d'une entreprise. Знаете, как и в предприятии есть билан, то есть есть отчет. Il peut y avoir un bilan personnel. Есть отчет на уровне предприятия, есть отчет на своем личном уровне, Il peut y avoir un bilan familial, есть отчет на уровне семьи, un bilan de la santé, есть, допустим, даже
Uram, как это называется? Анализ называется, как на русском называется, как годовой отчет о твоем здоровье. Il peut avoir un bilan dans tout ce que toi et moi nous faisons. Может быть, отчет во всем, что мы с тобой делаем. Отчет может быть. En d'autres mots, Другими словами, on peut se questionner. можем себе задавать вопросы. Seigneur, Господь, là où je suis actuellement, вот там, где я нахожусь сейчас, est-ce que tu peux me permettre d'aller d'avant? может, позволишь ты мне идти дальше? Là où je suis aujourd'hui, Там, где я сейчас, là rien ne fonctionne. ничего не получается. Tu sais, quand tu es dans le désert, Знаешь, когда ты в пустыне, tu ne vois pas toujours les choses comme cela doit être. ты не всегда видишь вещи так, как они на самом деле есть. Avec les yeux de tout le monde. Глазами других людей. Quand tu te trouves dans des situations qu'on appelle le désert, Когда ты находишься в таких ситуациях, которые мы называем пустыней, je suis en train de dire que quand tu pries, tu n'as pas la réponse. словами я хочу сказать следующее. Это когда ты молишься, и ты не видишь ответа. Quand tu es en train de dormir, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain, comment ça va se passer. Tu n'as Когда ты pas le лег contrôle. спать, и ты перед тем, как спать, ты начинаешь думать, Боже, как же завтра, что будет завтра? C'est en ce moment, Именно в это время tu fais confiance à ты l'Éternel. начинаешь доверяться Богу. Dieu va commencer à ouvrir des portes que tu ne t'y Бог attendais начнет pas. открывать двери, которые ты даже не подозревал. Le problème avec nous les chrétiens Знаете, вопрос с нами, как христиане, est que quand nous avons prié, это то, когда мы помолились, nous pensons que Dieu va passer par la porte de gauche мы думаем, что Бог, скорее всего, воспользуется дверью слева ou bien la porte de droite. или дверью справа. Alors que Dieu, qui a То- le contrôle de toutes В то choses, время, когда как Бог, который все контролирует, peut créer une porte juste devant toi может сотворить дверь прямо напротив тебя. et que tu n'avais même pas pensé. И ты даже об этом не мог даже и подумать. Tu n'avais même pas une idée. Ты даже мог и подозревать. Mais c'est Dieu qui le fait pour toi. Но это Бог совершает это для тебя. Et c'est quand nous faisons confiance à Dieu. Но это когда мы доверяемся Богу. Que ça marche, que ça ne marche pas, quand tu fais confiance à Получается, не Dieu, получается, продолжать доверяться Богу. Dieu va créer une porte pour toi. Бог сотворит дверь для тебя. Et je déclare cela dans ta И vie я et dans ma vie. провозглашаю это в твоей жизни и в моей жизни. Qu'en 2023, 2023 год, que Dieu t'amène beaucoup plus чтобы loin Бог que ce que повел tu vois. тебя намного дальше, чем то, что ты видишь. Que Dieu ouvre les portes pour Чтобы toi. Бог открыл двери для тебя. Les portes de la santé, Двери здоровья, les portes des papiers, двери les документов, portes des enfants, двери детей, les portes financières. двери финансов. Que Dieu te fasse du bien. Чтобы Бог сотворил доброе для тебя. Que la bénédiction de Dieu te persécute. Чтобы благословение Господа просто напало на тебя. Qu'il te persécute. Чтобы Божье благословение просто настигало, нападало À на tout тебя. endroit là où tu На seras, всяком месте, где ты будешь находиться. la bénédiction va te persécuter. Благословение Божье будет просто тебя, как, преследовать, просто, как настигать тебя, Et tu verras напрягать тебя. comment Dieu est dangereux. И ты увидишь, как Бог опасен. Amen. Amen. Alléluia. Аллилуйя. Alors, donc, quand nous faisons le bilan, И когда мы проводим свой отчет свой, nous avons vu la situation. мы увидели ситуацию. Souvent, pour faire le bilan, Очень часто для того, чтобы сделать отчет, c'est Dieu qui nous touche. Бог касается нас. Dieu commence à te montrer, mon fils, ma fille, tu n'es pas sur ce chemin. И Бог начинает тебе говорить: Ça veut dire сын que- мой, дочь моя, ты не на той дороге. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Это означает, что Бог хочет что-то совершить в твоей Il жизни. commence par te conscientiser. Он conscientiser. начинает вразумлять тебя. Il commence à te ramener à la raison. Он начинает тебе вернуть, то есть в правильных мыслях. Il commence à te montrer les choses réellement comment ça est. Он начинает тебе показывать вещи, как они на самом деле есть. Même pendant que je parle là, tu es en train de voir que Dieu est en train de te montrer certaines choses. Даже когда я говорю сейчас, ты сам уже видишь, как Бог тебе какие-то вещи показывает. Dis Amen. Скажи Амен. C'est quoi ton problème? Dis Amen. Скажи Амен. Alléluia. Аллилуйя. Donc Dieu commence à te montrer les choses parce qu'il veut te faire bouger. Бог начинает тебе показывать какие-то вещи, потому что Он хочет, чтобы были какое-то движение. Pour que nous ne répétons pas les mêmes erreurs, Чтобы мы не повторяли те же самые ошибки. Dieu te montre, Бог показывает, il te donne la parole Он дает тебе слово, et tu ne comprends pas au début. и ты вначале не понимаешь. Vous savez, souvent j'entends, ça fait longtemps que je suis dans les affaires.
Знаете, я давно в бизнесе. J'entends souvent les gens dire que pour commencer à faire un business, il faut avoir l'argent. Я часто слышу, что люди говорят, что для того, чтобы начинать какой-то бизнес, нужно иметь сначала начальный фонд, то есть деньги. C'est pas vrai. Это неправда. Le business ne commence pas avec l'argent. Бизнес не начинается с фондом, то есть Le business деньгами. commence avec une idée, Бизнес начинается с той идеей, которая у тебя есть, avec une envie. с каким-то желанием. Quand il faut, l'argent va venir. Когда нужно будет, тогда деньги появятся. Je me rappelle, quand j'étais en Ukraine, Я помню, когда я был в Украине, un jour à 3h ou 4h du matin, однажды где-то в 2 или 3 часа утра nous étions dans ma cuisine avec 3 frères. мы были у меня, где я жил, но мы были на кухне с 3 братьями. Et il y avait un frère qui s'appelle Vova, il est en ce moment en Pologne. И был один брат, его зовут Вова, он Володя, он сейчас в Польше. Et il y a un frère qui s'appelle Yura, il venait de на Западную Украину. И один брат, его зовут Юра, он из Западной Украины. Et on était en train de discuter. И мы просто так абсолютно разговаривали. Souvent, j'ai remarqué, quand les chrétiens sont ensemble, si vous êtes seulement des chrétiens, toute discussion, ça va passer par le ministère toujours. Я замечал, что когда вы верующие, и вы общаетесь, очень часто так или иначе все будет касаться так или иначе служения Бога и так далее. Si vous êtes les hommes d'affaires, Если вы деловые люди, vous allez toujours parler affaires. вы будете говорить о делах, о бизнесе. Et en parlant, И разговаривая, maintenant on se posait la question, comment créer un business avec l'eau et faire l'argent. и мы вот сидели и мы разговаривали, как же нам создать какой-то бизнес, но просто с водой просто. Вот. C'est-à-dire И l'idée, иметь деньги. l'idée, c'est de faire l'argent avec l'eau. Ну, идея была вот, как бы вот, взять деньги, но с помощью воды. Et on a commencé à se partager. И мы начали просто вот прям разговаривать, обсуждать. Après on dit, mais attends, comment tu veux faire l'argent avec l'eau, tu vas trouver l'eau où? И мы начали говорить, хорошо, как ты начнешь бизнес с водой, а откуда ты возьмешь воду? Après on se dit, bon, on va prendre l'eau, on va filtrer. И мы потом сказали, хорошо, если мы возьмем воду, которую из крана, мы будем пропускать через фильтр, On va mettre dans les bouteilles. мы потом их в таких упакуем в бутылках, Et puis nous allons vendre. и мы будем продавать. On dit, ok, on peut faire l'argent, mais il n'y a pas la garantie que demain le client va revenir. Ну, мы можем сделать так, но у нас нет гарантии, что клиент потом вернется, он купил и все ушел. Et Yura va dire que Но брат Юра говорит, dans Западную Украину, что в Западной Украине il y a l'eau qui est... Hein, il y a une eau qu'on ne trouve pas de l'autre côté. Le minéral. И брат Юра сказал, что на Западной Украине там есть такая-то вода специальная, как минеральная вода, которую не везде можно найти. Maintenant, on s'est posé la question, alors il faut aller chercher l'eau là-bas pour ramener ici à Lugansk, de mettre dans les bouteilles et vendre et faire la publicité que les gens disent que c'est la meilleure eau qu'ils reviennent encore acheter. Знаешь, мы подумали, хорошо, нужно туда ехать, оттуда брать воду, сюда привозить, здесь на месте в Луганске упаковывать и сделать рекламу, что это самая лучшая вода, и чтобы люди, покупав, еще возвращались. Tout cela, on n'a pas l'argent. Все это у нас нет денег. Apparemment, ça pouvait aller. Мы думаем, ну, такой идея неплохая идея, Là, может получиться. maintenant, on va parler par rapport au client. Comment faire pour que le client revienne tout le temps? Теперь поговорим, а как же клиент, как же сделать так, чтобы клиент не ушел полностью, чтобы он постоянно возвращался к нам. Et on a pensé à une idée qu'on appelle siphon. И мы подумали, идея такая называется сифон. Donc, il fallait mettre l'eau dans les siphons, c'est des bouteilles, là où tu peux utiliser l'eau. Et la bouteille qui va rester, tu ne jettes pas, tu nous ramènes pour qu'on remplisse encore. Тогда мы подумали о сифоне, как эти, тут уже такие большие бутылки, которые ты берешь, ты пользуешься, и когда ты закончишь, тебе нужно вернуться, чтобы опять набрать воду, и таким образом пользоваться Et постоянно. nous avons fait des litres des bouteilles de 1 litre. И мы сделали такие бутылки, ну, как литровые. Et l'avantage était avec le siphon, quand tu appuies, l'eau sort avec le gaz, c'était bien à voir là, c'était bon là. Знаете, преимущество было то, что когда ты такой литровые бутылки специально с таким этим, это называется сифон, который нажимаешь, как это называется? Помпа, да. Et c'est de Такая cette специальная façon, помпа,
И это было так ставлением que nous красивым avons выходило. vendu ces siphons partout dans l'Ukraine. И таким образом мы начали продавать эту воду везде по Украине. Donc, on est parti avec une idée. Мы начали просто с идеей. Et l'argent est venu, nous avons fait les bouteilles, И nous avons деньги mis пришли, мы dessus сделали бутылки. Jésus t'aime sur les bouteilles de Надписи, там témoignages. этикетки, там же также было там маленькое место, там Иисус любит тебя и так далее. Amen. Аминь. Donc voilà pourquoi on ne peut pas commencer seulement avec l'argent. Вот Ok? почему не всегда нужно начинать только с деньгами. Donc quand nous faisons notre plan, Когда мы планируем, le bilan par exemple, или же когда мы делаем отчет, nous avons constaté мы заметили, et nous voulons aller de l'avant, и мы заметим что-то, и мы хотим идти дальше. Dieu va te créer cette porte-là. И Бог откроет тебе эту дверь. Tu sais, la première personne qui a fait le bilan dans sa vie, c'est Dieu. Знаете, самый первый человек, который сделал отчет, это Бог. C'est Dieu la première qui a fait le bilan. Это Бог самый первый сделал отчет. Attends, je vais t'amener dans la Bible. Va dans Genèse avec moi. Вот, я тебе сейчас покажу. И пойдем к книгу Бытие с тобой. On va lire Genèse, le chapitre 1, le verset 10. Глава 1, стих 10. Vous y êtes? Вы нашли? Dieu appela terre la terre ferme et mer l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Бог назвал сушу землей, а сомкнувшуюся воду назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Allez-y dans le verset 31. Стих 31. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Бог посмотрел на все, созданное им, и увидел, что все это очень хорошо. Amen. Amen. Dieu fait le bilan de sa création. И тут, видите, Бог делает отчет своего творения. Il dit que tout ce qu'il avait créé Он сказал, все, что Он сотворил, était très bon. было очень хорошо. Vous savez, dans la Bible, quand c'est bon, on dit c'est bon. Знаете, в Библии, когда это хорошо, говорит хорошо. Mais si on dit c'est très bon, И когда говорит весьма хорошо, ça veut dire c'est très bon. значит весьма хорошо. Il n'y a pas mieux que ça. Нет лучше, чем это. Donc si Dieu peut faire un bilan, Значит, если Бог может сделать отчет, à plus forte raison, toi et то moi. тем более тебе и мне. À plus forte raison, toi et moi, que nous voyons déjà que 2023 arrive. Тем более тебе и мне, когда мы видим, что вот 2023 год вот приближается. C'est le moment pour toi et moi de rentrer dans la prière. Это время тебе и мне войти в молитву. C'est le moment pour toi et moi de regarder notre vie. Это время тебе и мне посмотреть на свою жизнь. Je vais aller rapidement dans 4 types de bilans que nous pouvons considérer. Peut-être que toi, tu peux aller un peu plus, mais je vais prendre 4 aujourd'hui. Я пойду немножко дальше, в 4 направлениях, которые мы можем делать. Конечно, ты можешь идти и дальше. Ok. Je vais prendre le bilan au niveau personnel. Я возьму отчет на личном уровне. Alors, ce bilan va nous permettre d'aller voir par rapport à notre caractère. Этот отчет позволит нам посмотреть касательно нашего характера. Est-ce que j'ai la possibilité de changer un peu mon caractère? Есть ли у меня возможность что-то поменять в своем характере? Est-ce que j'ai la possibilité d'être un peu ouvert? Есть ли у меня возможность быть немножко более открытым? Est-ce que j'ai la possibilité de pardonner? Есть ли у меня возможность простить? Est-ce que j'ai la possibilité d'écouter aussi les autres? Есть ли у меня возможность прислушиваться к другим? Est-ce que j'ai la possibilité d'être ouvert? Могу ли я быть открытым? Être ouvert ne veut pas dire accepter tout. Быть открытым не означает все соглашаться со всем. C'est juste prendre en considération que j'habite et je vis avec d'autres personnes qui ont également un caractère. Быть открытым просто означает, что иметь понимание, что я живу с другими людьми, которые тоже имеют свой характер. Voir son caractère, ça veut dire que est-ce que là où je travaille, je peux être un témoin, un témoignage pour Jésus-Christ au travail. Смотреть на свой характер означает, например, там, где я работаю, могу ли я быть свидетелем для Иисуса? Est-ce que je peux être un modèle? Могу ли я быть примером? Par mes paroles, Через мои слова, ma conduite, через мое поведение, mon amour,
через мою любовь, ma foi. через свою веру. Comme le dit dans 1 Timothée 4,12, que nous devons être des modèles. Как написано в 1 Тимофея 4:12, что мы должны быть примерами. Est-ce que je crie toujours quand ça ne marche pas? Кричу ли я всегда, когда не по-моему, Ou bien je prie? или молюсь? Amen. Амин. Nous pouvons faire également le bilan familial. Мы также можем делать отчет или баланс, отчет именно семейный. Ça me permet de voir ma relation avec ma femme ou bien mon mari. Это позволяет мне увидеть мои отношения с женой или с мужем, Ma relation avec les enfants. мои отношения с детьми. Et surtout, le bilan familial, quand nous arrivons dans des pays comme le Canada, И особенно, знаете, этот отчет семейный, который мы делаем, особенно когда мы попадаем в такие места, как, допустим, в Канаде, nous comparons, nous devons faire très attention par rapport à l'éducation que nous avons eue, que nous donnons à nos enfants. мы должны быть очень внимательны к воспитанию, которое мы даем нашим детям. Je me rappelle, ma fille aînée, Я помню моя старшая дочь, quand elle a ouvert un compte bancaire sans demander mon autorisation. когда она открыла банковский счет, не спросив мое разрешение. C'était un choc. Это был шок для меня. Mais non, papa, Он сказал: нет, папа, tu dois comprendre là où nous habitons. папа, ты должен понимать, где ты живешь сейчас. Je parlais avec un ami la semaine passée. Я в прошлой неделе разговаривал с одним другом. Son enfant avait l'anniversaire. У его ребенка был день рождения. Et l'ami en question, il vient d'un pays africain. Тот друг приехал из одной из африканских стран. Ils sont en train de planifier l'anniversaire. И они планируют день рождения. L'enfant passe et dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de planifier? И ребенок как раз проходил мимо, а родители планируют день рождения. И ребенок спрашивает: а что вы там планируете? Et ils étaient en train de dire, bon, on va appeler Aboubacar avec ses enfants, on va appeler Mohamed, on va appeler un Они tel. там сидели, говорили: вот мы там позовем Абу-Бакара своими детьми, мы позовем Мухаммеда с другими и так далее. L'enfant a dit, stop, Ребенок сказал: остановитесь. on va inviter mes amis, Мы позовем моих друзей, pas vos amis. не ваших друзей. C'est mon Это anniversaire. мое день рождения. Papa dit, l'enfant là Он est сказал: poli. ты что, ты в своей голове? Sois ouvert avec l'éducation des enfants. Будь открытым с воспитанием детей. L'enfant a raison. Ребенок прав. C'est son anniversaire. Это же его день рождения. À ton anniversaire, appelle Aboubacar, appelle Mohamed, appelle tout ce que tu veux. На твой день рождения позови Абу-Бакара, позови Мухаммеда, позови кого хочешь. L'anniversaire de l'enfant, laisse l'enfant appeler ses amis. Его день рождения, пусть он зовет, кого он хочет. Amen. Аминь. Sois ouvert à cela. La relation avec les enfants Будь également. открытым для этого. Также отношения с детьми. Nous devons faire un effort de parler parfois avec les enfants. Мы должны постараться иногда иметь время общения с детьми. Vous savez, j'ai grandi dans le pays là où on ne parle pas avec papa. Знаете, я рос в такой стране, где с папой вы не общаетесь сейчас. On ne le regarde pas dans les yeux. Знаете, ты папа в глазах не смотришь на папу в глазах. C'est-à-dire qu'il passe à gauche, tu passes à droite. Папа с правой стороны, ты с левой стороны. Tu entends seulement qu'il a parlé. Ты только слышишь, что папа сказал. Mais ici, on doit faire un effort de Но parler здесь avec les мы enfants. должны стараться общаться с детьми. Amen. Аминь. Pour améliorer la relation que nous avions. Это для того, чтобы исправлять, делать лучшими отношения, которые мы имеем с Tout ними. ce que je suis en train de partager, Все, что я сейчас делюсь с вами, ce sont les points qui peuvent nous aider à ce qu'en 2023, que nous montons à une autre dimension. все, чем я сейчас с вами делюсь, это одни из тех вещей, которые могут нам помочь привести изменения в следующем году в нашу жизнь. Amen. Аминь. Et je vais venir maintenant avec le bilan, toujours dans le côté familial. Я сейчас вот опять в том же месте, именно в семейном отчете. Et souvent, on a un grand problème au niveau familial. Часто у нас есть большая проблема на уровне семьи. Je vais expliquer ce au niveau du statut familial. Tu es marié ou bien tu n'es pas marié? Я это объясню на уровне семейного положения. Souvent, vous allez remarquer que les sœurs qui aiment parfois planifier les choses, Вы заметите, что сестры, которые любят планировать, ce qui n'est pas mauvais, то, что неплохо сами по себе, elle va se planifier pour dire que quand j'aurai 18 ans et demi, je dois me marier.
вот, допустим, сестры, которые любят планировать, они, допустим, скажут, хорошо, когда мне исполнится 18,5 лет, я выйду замуж. Et à 19 ans, elle n'est pas mariée. И сейчас так, что в 19 лет она не вышла замуж. Là, ça commence des problèmes. Тогда проблемы начинаются. Un tel s'est marié. Вот. Та вышла замуж. L'autre s'est marié. Та тоже вышла замуж. L'autre n'est pas mieux que toi, mais elle s'est mariée. Та вообще, она даже не лучше тебя, но она уже замуж вышла. J'aimerais te dire stop. Я хочу тебе сказать, стоп. Fais confiance à Dieu. Доверься Богу. Il n'est jamais trop tard. pour Dieu. Никогда не поздно. Il n'est jamais trop tard. Никогда не поздно. Tu te rappelles l'histoire de notre grand-mère Sarah Помнишь историю нашей бабушки Сары et notre grand-père Abraham? и нашего дедушка? Est-ce que tu te rappelles de cette histoire? Помнишь эту историю? Je vais juste le dire rapidement. Я просто его скажу очень быстро. Et quand Abraham avait reçu les envoyés de la part de Dieu, Когда Авраам принял посланники от имени Бога, et un d'eux lui a dit que l'année prochaine, je reviendrai à cette même date, ta femme aura un enfant. один из них сказал ему, вот следующий год мы вернемся в то же самое время, и у тебя будет, у Сары, твоей жены, будет ребенок. Quelle était la réaction de Sarah? Какая же была реакция Сары? La Bible dit qu'elle a ri. Библия сказала, что она посмеялась. Il dit vraiment, moi, avec mon corps actuel, И она сказала, я со своим телом si сейчас... vous- je ne sais pas en russe, en français on dit, il dit, mon mari qui est un vieillard. Я не знаю, как на русском, я пытаюсь перевести правильно. Вот, мой муж, который уже старик, Est-ce que de lui, on peut avoir un enfant? от него вообще смогу ли я забеременеть? Parfois, nous donnons des définitions, nous limitons les choses par rapport à notre compréhension. Иногда humaine. мы даем определение, этим самым мы ограничиваем, мы лимитируем какие-то вещи, потому что это наш ум, наше понимание такое. Nous donnons des définitions, il est vieux, Мы говорим, он стар, il est jeune, он молодой, lui ne peut pas, он тут не может, moi je peux. я могу. Mais Dieu a démontré à Abraham que Dieu pouvait faire tout ce qu'il avait promis. Но Бог доказал Аврааму, что он был силен исполнить все, что он обещал. Il dit Amen. Скажи амин. Et de la même manière И в то же самое, que je suis en train de parler, что я говорю с тобой, certains moments tu es en train de rire dans ton cœur. скорее всего, ты внутри себя тоже, возможно, смеешься тоже. Mon frère, tu ne connais pas mon problème. Ты говоришь, брат мой, если бы ты знал мою проблему, Tu ne sais pas là. ты просто не знаешь. Laisse-moi te dire, moi je ne connais pas ton problème. Послушай, я тебе скажу, я точно не знаю твою проблему. Toi aussi tu ne connais pas mon problème. Ты тоже не знаешь мою проблему. Mais Dieu connaît nos problèmes. Но Бог знает наши проблемы. Et c'est ce Dieu-là, И именно этот Бог, c'est lui qui fera ce qu'on appelle le miracle. Он и совершит чудо. Le miracle, c'est ce que toi et moi, on ne comprend pas. Чудо – это то, что ни ты, ни я, никто не понимает. Malgré notre intelligence, Независимо от того, что от наших знаний, Dieu prend, il le fait. Бог берет что-то, и Он делает. Et tu sors de cette И situation. ты выходишь из этого положения. Tu dis, ah bon? Ты говоришь, вау, C'est ça le miracle. вот это и есть чудо. Et ça devient un témoignage. И потом это становится свидетельством. Et ça t'amène dans un autre niveau de connaissance de Dieu. И это приводит тебя на другом ступени взаимоотношений с Богом. Dis Amen. Аминь. Faisons notre bilan au niveau de l'Église. Сделаем свой отчет на уровне церкви. Dans ta marche avec Dieu. В твоем хождении с Богом. Pose-toi la question. Задай себе вопрос. Comment j'ai passé 2022? Как я провел 2022 год? Je ne pose même pas la question combien de fois tu as prié. Я не спрашиваю, сколько раз ты молился. Je ne pose même pas la question combien de fois tu as lu la Я Bible. даже не спрашиваю, сколько раз ты читал Библию. Ça, c'est personnel. Это лично. Mais pose-toi une question. Combien de fois je suis venu vendredi pour prier? Задай себе вопрос, сколько раз я побывал на молитвах по пятницам? Je parlais avec un frère le vendredi. Я в пятницу разговаривал с одним братом. Il dit que quand je suis venu à la maison, j'étais tellement fatigué, Когда я пришел домой, я был настолько уставший. je ne voulais pas venir à l'église. Я даже не хотел прийти на молитву. Je me disais, non, 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 je ne veux pas aller. Я говорю себе, не, я не пойду. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, mets-toi debout, vas-y. И, ну, что внутри меня сказал, встань и иди. Il est venu. Он пришел. C'est normal.
Eta normal. On est tous fatigués. Mais c'est où staff? On veut un peu se reposer. Mais toi je sais quand tu as décat. Tu sais, la chair, là, si tu veux un peu te reposer, dis, dors un tout petit peu là. Знаете, наша плоть, знаете, когда хочешь немножко отдохнуть, не, конечно, бедненький, отдохни. Tu te rappelles quand tu mets le réveil, quand ça sonne, frappe un peu, tu dis, je dors encore un tout petit peu. Ты помнишь, когда ты будильник включил, как ставишь будильник, он начинает там звонить, ты ну да, я еще чуть посплю. C'est comme si 5 minutes va changer quelque chose. Может, подумать, что 5 минут столько изменит. C'est la chair. Это плоть. Il faut aller au-delà de cela. Нужно пойти за пределом всего этого. Parce que le péché se trouve dans la chair. Потому что грех находится в плоти, в Et нашей le плоти. diable, si tu utilises la chair pour te contrôler, toi et moi. И дьявол использует именно нашу плоть, чтобы пытаться контролировать себя и меня. Amen. Аминь. Donc, on disait, on se pose la question, quels sont les efforts que j'ai faits spirituellement Поэтому мы задаем себе вопросы, какие же духовные усилия я совершил cette année? в этом году. Je répète toujours, il n'est jamais trop tard de commencer à changer les choses. Я повторяю всегда, никогда не поздно менять вещи. Que ça ne soit pas un jugement, Это не осуждение, mais que ça soit une décision que tu prends pour aller de l'avant. но это решение, которое ты принимаешь, чтобы идти вперед. Est-ce que tu sais que tu as la réponse aux besoins de notre frère ou bien de notre sœur? Знаешь ли ты, что ты являешься, или же у тебя есть ответ на нужды другого брата, другой сестры? Est-ce que tu sais que tu portes la bénédiction ou bien le miracle d'une autre personne? Знаешь ли ты, что ты носишь благословение или же чудо другого человека? Les frères et les sœurs que vous voyez ici en train de chanter, Братья и сестры, которых вы видите здесь, они когда ведут нас служение qui nous прославления, permet de rentrer dans la présence de Dieu, те, которые позволяют нам, помогают нам войти в Божье присутствие, on est content de cela мы ради от этого, parce qu'ils servent. потому что они служат. Mais est-ce que toi, tu sais que tu peux être aussi une bénédiction pour une autre personne? Но знаешь ли ты, что и ты тоже можешь быть благословением для другого человека? Qu'est-ce que je peux faire? Tu te poses la question. А что я могу делать? Ты себе задаешь вопрос. Moi, je ne sais pas chanter, Я не умею петь. mais tu peux prier, Ты можешь молиться, tu peux soutenir, ты можешь поддержать, tu peux aider, ты можешь помогать, tu peux parler au ты téléphone, можешь говорить, ты можешь разговаривать по телефону, tu peux appeler une personne, prier avec la ты personne. можешь позвонить кому-то и молиться с ним по телефону. Je n'ai pas une voiture pour aller quelque У part. меня нет машины, чтобы куда-то поехать. Dieu merci, tu peux le faire sur WhatsApp. Но, слава Богу, ты это можешь через WhatsApp. Tu mets la vidéo, tu parles avec la Вот personne. есть видео, включи видео и Tu говори с soutiens la человеком. personne. Поддержи человека. Amen. Аминь. Et que 2023 Пусть 2023 год soit une année станет годом, là où nous nous posons des questions. когда мы будем задавать себе вопрос, Qu'est-ce que je fais dans ma vie spirituelle? что же я делаю в своей духовной жизни? Qu'est-ce que je dois changer? Что же я должен менять? Malheureusement ou heureusement, nous ne changeons pas seulement parce que nous voulons, К сожалению, или слава Богу, on reçoit une parole de la part de Dieu qui t'amène dans une autre direction. мы получаем иногда слово от Бога, который может нас направить в другое направление. Tel que je suis en train de parler, Прямо сейчас, так как я сейчас tu vas говорю, remarquer dans ton cœur, Dieu va te déposer une direction que tu commences à voir un peu clair pour 2023. когда я сейчас с тобой говорю, Бог вкладывает в твое сердце какое-то направление, ты начинаешь немножко видеть или думать об этом касательно 2023 года. Quelles sont les choses que tu peux commencer à changer? Какие же это вещи, ситуации, которые ты можешь начинать менять? Est-ce que tu veux rentrer dans 2023 comme on était dans 2022? Хочешь ли ты войти в этот новый 2023 год так, как ты был в 2022 год? Dis non. Нет. Tu dois être la meilleure personne de toi-même. Ты должен быть самым лучшим экземпляром самого себя. Dans ta relation avec Dieu. В своих отношениях с Богом. Dans ta relation, bien dans nos relations avec les frères et sœurs de В l'église. своих отношениях с братьями и сестрами в церкви. Est-ce que tu salues les gens quand tu les vois? Вообще, ты, когда ты видишь людей, ты просто хоть здороваешься вообще с ними. Juste bonjour, comment ça va Хоть mon frère? просто Comment ça va ma soeur? приветствую, как дела брат, как дела сестра. Ou bien tu passes Или ты comme ne просто touche pas. так проходишь, только не трогайте меня. Après tu dis, не любят люди тут, не здоровы. И après tu dis, ah, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Est-ce que toi tu dis bonjour aux autres? Говоришь ли ты привет другим? Est-ce que tu t'intéresses aux autres? Вообще, интересуешься ли ты другими людьми? Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire quelque chose de mieux et de meilleur. Никогда не поздно начинать делать что-то лучше и намного лучше. Je pense que le Seigneur nous donne ce genre de prédication Я думаю, что Господь нам дает такое слово, pour que nous essayions un peu de voir dans notre cœur чтобы мы немножко посмотрели в своих сердцах, où est-ce que nous en sommes.
Agidie mjemu na kodimsa. Et Dieu veut t'amener à un autre niveau. Ibo koji pavisi tiba na drugo uravena. Il y a quelque chose qui te retient, qui me retient quelque part. Что-то тебя удерживает. Pose-toi ces questions. Задай себе вопрос. Va dans la prière. Иди в молитве. Demande au Seigneur Проси у Бога. pour 2023. Вот, Господь, за 2023 год. Qu'est-ce que tu as pour moi? Что же ты приготовил для меня? Qu'est-ce que tu as pour ma famille? Что же у тебя есть для моей семьи? Qu'est-ce que tu as pour mes enfants? Что же у тебя есть для моих детей? Qu'est-ce que tu as prévu? Что же ты приготовил? Le Dieu Tout-Puissant Бог всемогущий. va te révéler sa parole Он откроет себе свое слово et sa pensée. и свою мысль о тебе. Ne pense pas ce qui était hier est mieux que ce que tu vis Не думай, aujourd'hui. что то, что вчера, будет лучше, чем то, что La сегодня. Bible nous a dit que c'est pas de la sagesse en posant ce genre de Библия сказала questions. нам, что это не от мудрости. Мы себе задаем такой вопрос. Le meilleur est à venir. Лучше впереди. Mais pour embrasser le meilleur, Но для того, чтобы обнять, войти в эту il faut prendre la новое, décision aujourd'hui. нужно принимать решение сегодня. Parfois, le problème est tellement grand à tes yeux, Знаете, иногда проблема настолько большая в твоих глазах, quand tu commences à faire des petits pas, когда ты начинаешь делать маленькие шаги, Dieu commence à agir. Бог начинает действовать. En fait, quand nous faisons des pas, Вообще-то, когда мы делаем шаги, nous déclenchons le ministère des anges qui commencent à travailler pour toi. мы этим самым активируем служение ангелов, которые начинают трудиться для нас. Les choses commencent à se mettre en Вот place вещи начинают занимать свои места. et les opportunités commencent à venir devant toi. И какие-то возможности начинают просто появляться перед нами. Parfois, tu te dis, mais ça, je ne voyais pas ça. И ты скажешь, о, я же это даже не замечал. Mais ça commence à venir vers И toi. это начинает к тебе Les приближаться. portes commencent à s'ouvrir Двери начинают открываться, parce que tu as fait confiance à Dieu. потому что ты доверил Богу. Et ce Dieu qui aujourd'hui a renouvelé sa bonté, И этот Бог, который сегодня обновил свою милость, il va encore t'utiliser, Он также будет употреблять il тебя. va encore m'utiliser. Он также будет меня Et употреблять. moi, je bénis l'Éternel И я благословляю pour sa Господа grâce, за Его благодать, pour son amour, за Его любовь, pour tout ce qu'il fait dans ma vie, за то, что, за все, что Он совершает в мою жизнь, dans ma famille. в моей семье. Parce que Dieu demeure Dieu. Потому что Бог остается Богом. Amen. Аминь. Mettons-nous debout. Давайте встанем. Alléluia. Аллилуйя. Papa, je veux te dire merci. Папочка, благодарю Тебя. Merci pour cette parole. Спасибо за это слово. Ta parole déclare Слово Твое que говорит, ta parole ne revient pas en toi vaine. что Твое слово не возвращается к Elle Тебе тщетно. accomplit ce pourquoi tu l'as envoyé. Оно совершает то, ради чего Ты послал Papa, его. cette parole que tu nous as envoyée aujourd'hui, Папочка, это слово, которое Ты нам послал c'est сегодня, pour nous permettre de nous repositionner, это чтобы позволить нам занимать правильную позицию. de nous faire le bilan dans toutes les sphères de notre vie, Чтобы мы сделали отчет в каждой сфере своей жизни, dans notre relation avec toi. в наших отношениях, Parce que tu взаимоотношениях voulais с nous amener Тобой. dans une autre dimension. Потому что Ты хочешь привести нас на другом уровне. Parce que tu as prévu des grandes choses pour nous. Потому что Ты приготовил большие вещи для нас. Et que les choses que nous voyons aujourd'hui, И то, что мы видим сегодня, que ces choses ne nous limitent pas. пусть они нас не лимитируют, не ограничивают. Mais bien au contraire, Но наоборот, nous devons te faire confiance мы хотим, нам нужно доверяться Тебе. et te dire que tu es notre Père. И сказать, что Ты наш Отец. Tu as été avant nous, Ты был до нас. tu es là Ты здесь. et tu seras. И Ты всегда Toi qui es le будешь. Dieu Tout-Puissant, Ты Бог tu es le всемогущий. Dieu qui connaît l'appel de tout un chacun. Ты Бог, который знает призвание каждого. Toi qui connais le nombre de cheveux sur ma tête. Ты даже знаешь количество волос на нашей голове. Ce n'est pas les plans de l'ennemi qui viendront annuler tes plans. Не планы врага придут, чтобы остановить то, что ты запланировал. Permets-nous de rentrer dans ta volonté. Позволь нам войти в Твою волю. Permets-nous de marcher avec toi. Позволь нам идти с Тобой. Permets-nous d'ouvrir notre cœur et de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Позволь нам открыть свои сердца и принимать то, что Ты имеешь для нас. Papa, que cette parole Папочка, пусть это слово, puisse bénir toute personne qui va l'écouter. Папа, пусть это слово благословит каждого, кто его будет слышать. Que ce soit ceux qui sont en présentiel, Пусть это будут те, которые сейчас с нами в зале, ceux qui sont en ligne или те, которые онлайн с нами, et ceux qui vont la suivre un peu plus tard. или же те, которые потом будут смотреть. Que ta bénédiction, Пусть Твое que благословение, ta main puissante пусть Твоя могущественная рука soit étendue sur tout un chacun d'entre будет nous. протянута к каждому из нас. Papa, ma prière aujourd'hui, Папочка, моя молитва que ta сегодня, bénédiction пусть Твое благословение s'accorde et s'accroche à tout un chacun. касается и наполняет
na planeta juste каждого. dans tous les domaines. В каждой сфере. Que nous puissions voir ta main puissante. Чтобы мы видели твою мощную руку. Et que le témoignage Чтобы свидетельства soit rendu pour la gloire de notre Seigneur были Jésus-Christ. отданы ради славы твоего Nous te имени. remercions. Мы благодарим Nous тебя. bénissons ton Saint-Nom. Мы благословим твое Parce que les святое meilleurs jours имя. sont à venir. Потому что самое лучшее впереди. Tout ce que tu as prévu est à venir. Все, что ты приготовил, впереди нас. Mais aujourd'hui, nous prenons la décision Но сегодня мы принимаем de решение marcher avec toi. идти с тобою. Nous prenons la Мы décision принимаем de решение s'accrocher à toi. вцепиться с Nous тобой. prenons la Мы décision принимаем de решение développer notre relation avec toi. развивать отношения с тобой. Aide-nous, Seigneur. Помоги нам, Peu Господь. importe là où nous nous trouvons, Независимо от там, где мы находимся. nous venons à toi, Мы Papa. приходим к тебе, Nous папочка. venons à Мы toi. приходим к тебе. Toi qui as payé le Ты, prix. который Toi заплатил qui es le цену. Tout-Puissant. Ты, который Toi qui es le всемогущий. Dieu qui peut tout faire. Ты, который Бог, которому все Tout возможно. accomplir. Ты можешь все Il совершить. n'y a pas une situation qui peut t'arrêter. Нет такой ситуации, которая могла бы Il n'y a pas остановить une тебя. difficulté qui est au-dessus Нет de такой toi. трудности, которая выше тебя. Alléluia, Papa. Аллилуйя, Maintenant папочка. que nous rentrons dans la nouvelle О, année, Господь, когда Papa. мы входим в этот Новый год, Maintenant que nous rentrons dans la nouvelle мы année, входим в Papa. Новый год, Que une nouvelle onction vienne пусть sur nos новое vies. помазание приходит. Que une nouvelle onction vienne sur ma soeur. Новое помазание на мою сестру, Qu'elle vienne sur mon frère. на моего брата Que les приходит. yeux soient ouverts. Пусть наши глаза Les открываются, yeux spirituels. наши духовные Et глаза, que nous puissions servir, чтобы мы Papa. могли служить, Que nous ne soyons pas passifs. чтобы мы не были пассивными, Que nous soyons actifs чтобы мы были активными dans ta maison, в твоем доме, dans le ministère, в служении, dans tout ce que nous faisons во pour toi. всем, что мы делаем для Pour тебя, que notre vie чтобы наша жизнь soit un témoignage. была свидетельством. Oh, О, Alléluia. аллилуйя. Nous te remercions. Благодарим Nous te тебя, glorifions. прославляем Dans le тебя. nom puissant de В Jésus, могущественном имени Иисуса nous avons Христа ainsi prié. мы молились. Amen. Аминь. Maintenant, c'est le temps de nos offrandes, Это теперь время для наших пожертвований, le temps de nos dîmes. время наших десятин. Et si tu nous suis en ligne, Если ты с нами онлайн, ou bien tu es ici même, и если даже, возможно, ты et здесь, nous avons la possibilité de dîmes, de donner nos offrandes en passant par Interact. у нас есть возможность также приносить свои десятины, а также пожертвования через Интеракт. Alors moi, je l'ai fait par exemple le matin Я, déjà. допустим, это сделал утром Et toi сегодня. aussi, tu peux le faire. Ты так также можешь сделать. Amenez vos dîmes. Приносите свои Et c'est десятины. de cette façon que nous témoignons devant le Seigneur Этим самым мы свидетельствуем перед Богом, que nous l'appartenons что мы принадлежим Ему, et que nous le faisons confiance. что мы доверяемся Ему. Alléluia. Аллилуйя. Nous allons prier pour ça. Будем молиться за это. Alléluia, Papa. Аллилуйя, папочка. Nous te remercions pour ces offrandes. Благодарим Тебя за эти Nous te приношения, remercions pour ces dîmes. за эти десятины. Nous demandons que tu puisses donner la sagesse Мы просим, чтобы Ты давал мудрость dans l'utilisation de ces finances. в использовании этих финансов, Que dans ta maison, чтобы в Твоем доме qu'il y ait toujours de la nourriture. всегда была пища. Et nous prions également И мы молимся, Господь, pour mon также. frère, pour ma soeur, Я также молюсь за моего брата, qui a мою eu à сестру, cœur aujourd'hui de s'aimer. у которого было желание сегодня пожертвовать. Même ceux qui n'ont pas eu la possibilité de s'aimer aujourd'hui. Даже те, которые не имели возможность сегодня пожертвовать. Je prie et je déclare Я молюсь и я провозглашаю une bénédiction dans leur vie. благословение в их жизни. Une bénédiction dans leur vie. Благословение в их Une жизни. bénédiction financière. Благословение Quand ces финансовое. moments de fête, В эти дни праздников. que tu étonnes quelqu'un, Чтобы, Господь, Ты удивил que tu кого-то. bénisses quelqu'un. Чтобы Ты благословил Oh, кого-то. à toi la О, gloire, Господь, слава Тебе. l'honneur. Слава, честь. Nous bénissons ton Мы Saint-Nom. благословим Твое Bénis святое mon frère имя. qui a sémé en ligne. Господь, благослови также моего брата, который пожертвовал онлайн. Et bénis ceux qui vont s'aimer un peu plus tard. И благослови также те, которые потом это будут делать. Dans le nom puissant de Jésus. В могущественном имени Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen. Et Аминь. que le Seigneur nous bénisse. Пусть Бог вас благословит всех. Et demeure encore ici, on va avoir encore des annonces. И оставайтесь здесь, также у нас будет объявление. Et prends un temps de penser, de méditer cette parole, de revoir ta vie, de faire ton bilan. Возьми это время, чтобы посмотреть на свою жизнь, сделать отчет от своей жизни. Que le Seigneur vous bénisse. Пусть Бог вас благословит. Amen. Аминь.